नमस्कार बंधुरा, आज चिकेनेर एक रेसिपि निये चले एलाम। एखाने किछु उपकरण केटे निয়েছি आलू परिमाण मतो, 3টে बड़ साइजेर टमेटो, 4টে पेঁয়াজ, आदा और रसुन, काँचा लंका और गोलमरिच। प्रथमे एक पेस्ट बानिये नेब। एर जोन्नो 10टार मतो काँचा लंका दिलाम। झालटा जार जार पछंद मतो दिते हबे। दिए देब आदा रसुन, एखाने आमी 1.5 खानार मतो रसुन दिएछि और गोलमरिच दिए पेस्टटा बानिये नेब। प्रथमे मांसटा मैरिनेट करे नेब। मांसटा आमी आगेई बेছে धुए परिष्कार करे रेखेछि। एखाने परिमाण मतो नुन और हलुद प्रथमे दिए दिलाम। दिए देब जे मशलार पेस्टटा बानालाम सेटाओ, काँचा लंका, आदा रसुन और गोलमरिच। एबार एखाने दिए देब सर्षेर तेल अल्प परिमाणे दिए सबकिछु भालो करे मेखे नेब। एखाने मैं एक उपकरण दिते भूले गेছি, छोटो 1 चामच जिरे गुड़ो, एटाও दिए आबारो आमी भालो करे मेखे ढाका दिए रेखे देब। अपर दिके जे टमेटोगुलो आमी केटे रेखेछिलाम सेटा पिउरि करे नेब। एबार गैसे कड़ाई बसिए सर्षेर तेल गरम करे एते सामान्य नुन और हलुद दिए आमी आलुगुलो प्रथमे भेजे नेब। आलुगुलो दिए दिलाम। एबार आलुगुलो भेजे नेब। रान्नाबाटी खेली चैनेले आमार सकल बंधुदेर जानाई अनेक अनेक स्वागत। आमार रान्ना यदि भालो लागे ताहले अवश्यई आमार चैनेलटा लाइक शेयर और सबस्क्राइब करे देबेन और पाशे थाका बेल बाटनटा प्रेस करे राखबेन, ताहले आमार रान्नार नोटिफिकेशन आपनादेर काछे पौঁছে जाबे। देखुन आलू भेजे तुले रेखेछि। ओई तेलेई आमी तेजपाता और गरम मशला फोड़न दिएछि। एबार दिए दिलाम पेঁয়াজ कुचिगुलो दिए भाजा भाजा करे नेब। पेঁয়াজটা भाजा भाजा हो गेले तारपरे आमी दिए देब टमेटो पिउरिटा। टमेटो पिउरिटा दिएও आमी भालो करे कषिए नेब যতক্ষণ না ওপর থেকে তেল ভেসে উঠছে। এই রান্নাটায় আমি কোনো জলের ব্যবহার করব না। চিকেন থেকে যে জল বেরোবে সেটাতেই রান্নাটা হয়ে যাবে। टमेटोटा भालो करे कषिए तारपरे मैरिनेट करे रखा चिकेनटा आमी दिए देब। देওয়া হয়ে গেছে। এবার সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই রান্নাটা করতে একটু সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। বারবার লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে আমি রান্নাটা করে নেব। এই রান্নাটা রুটি, পরোটা, ভাত, পোলাও সব কিছুর সাথেই খুবই ভালো লাগবে। এখানে আমি একটা মশলা মেশাবো।
দেখুন এইভাবে আমি বারবার ঢেকে ঢেকে করছি আর খুলে একবার করে নাড়িয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণ না আলুগুলো সেদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমি রান্নাটা করে নেব। আলুটা এখনও সেদ্ধ হতে একটু বাকি আছে, আবারও ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। দেখুন চিকেন দিয়ে কতটা জল বেরিয়েছে। এখন আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, রান্নাটা হয়ে এসছে। এই সময় আমি একটা ম্যাগি মশলা এর মধ্যে দেব। এইভাবেই রান্না করে দেখবেন, চিকেনটা কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। এখন ছোট এক চামচ গরম মশলা দিয়ে আমি আবারও ঢেকে দিলাম। গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে আমি পরিবেশন করে দেব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন একটা রেসিপির সাথে। এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আমার সকল বন্ধুদের জানাই অনেক ধন্যবাদ।